वफादारी अनका बेवफाई सठा शुरू खुदाई ज़ुल सद पाक तो मुक़द्दस नाव सारी हमद सरा अमिस अजमत वलिस शान वलिस सनिस रब सद सत्थन माजन हन शफकत थवान दरूद सलाम हुजूर पुर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यासीन चंद अंदर तह तमाम नाज़िरन हुंद इस्तकबाल तह माय बरस लोल बरस सलाम यम चलने हंद तरफ तमाम नाज़रीन कलाम हज़रत रहीम साहब सोपोरी रहमतः अलैह आरिफ बिल्लाह वली वो क्या रहीम साहब हेचनावन तो अथ पे करो कत तह पन्न बायन सत वफादारी अनका बेवफाई सठा गोडनिची लाइन ये संसारस नजर दिवान तो वफा कुनी लबन की मोहम्मद सी वफा तो हम तेरी ये जहाँ चीज़ क्या है लोहू कलम तेरा सरमद इकबाल अगर चे तुथ वफा तगी पन्निस महबूब सत कर जन टठ नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर तो तेरे हसा सोरे यह चोन कि जहाँ न क्या चीज़ लोहू कलम तेरा यानी कुन फयकुन मालिक बनाई तथ रहीम साहब तक वन दपन सह अनका वफादारी कुस कर वफा क्या कर वफा ये दुनिया नजर दिवन जन वफा नाव कोर्मुत अल्लाह ताला सिंद कुनरिश दरिश गर्ज सोरे नेरान वन इस्तेमाल सपदन बे सुंद यम पानस फिक्र तरन तिज बस तकरीबन वह ये पूरे यपर नचन यारन दोस्तन नश बिहान तो वुचान ओर योर बोजान लुक फोन कॉल तक मैसेज तक लेखन त वफादारी बदल पे खुदाई ज़ुल सत मोहब्बत गसन पत तमिस वफा कर सह अलग कसा सह मर मगर पन्निस खुदायस सह नाराज कर ज़ात तक बन दुनिया के कुन मकसद खातर पन्निस रब सुन सह इस्तेमाल कर योता तमिस दुनिया में तकलीफ तन तुलन परेशानी तन तुल तिक जिंदगी हूँ अकै मकसद सोन आखरत गि सुरखरू गन अस ग हयाती मिलन तो वनकन हू बहू फिक्र तरन कुदरत इस्तेमाल गसन दुनिया चलावन खतर ये जन तमाम पैगम्बर तमाम अवलिया तमाम वली अल्लाह ताला सद अत खिलाफ सारी तम ये लाइन हिंद निवन तरीकत कि इलमिक खुदाय सद टठ तमो मं दुनिया कंसी लायक कोर्मुत हुब दुनिया रासुल लिकुल्लिन खतिया टठिस नबी सुंद हदीस तमाम गुनाहन हंद जड़ दुनिया मोहब्बत अत इंसान पर नजर दिवान पे जन सोचान समझान यह सोरे ये दुनिया अमी खतर रब तन इस्तेमाल यानी खुदाई ज़ुल तन पसंद दुनिया लुक ये तथ रंगस मज इस्तेमाल करनस ये जन कुरान तह बेजार अहदीस तह बेजार आरिफ तह बेजार यह इंसानस अथ आखरत किस रंगस मज इस्तेमाल कर कुदरत अम रहमत अम शान मगर अफसोस कत तह लबन कह तवे अल्लाह ताला सद पाक आशकान यह लाइन फरम कि वफादारी अनका सह खाल कुन जाय वफा लाली मजनून सुन वफा शरीन फरहाद सुन वफा इन प्रजल वन तारक बन पे खुदाई ज़ुल मगर तुथ वफा कोर तमो अकिस यम मिसाल इन तादौर क़यामत दिन योताम यह कायनात चल तोताम सही माल नगरा यस्तन ये रांझा यस्तन जुलियत रोमियो यस्तन कह तस्सा जून आफ्ताब यस्तन यह मिसाल यथ दुनिया अंदर पे आलमी बाला सह खुदाई ज़ुल पता तत कथ रूहन हुंद आलम क्या कुसा मगर तुथ वफा आज लबन कह तीज फरमान ये वफादारी अनका बेवफाई सटा यह बेवफाई सारी अजिक यम यार बाजी कूफियन हंद खोत यार सिद्दीक कुजा वफादारी अनका दोम लाइन मज वन रहीम साहब यम अजिक यार बाजी यम कूफियन हंद खोत यमो जन आले रसूलस तकलीफ दित यजीद पलीद शुमल लयन तम कर पे अल्लाह ताला नेस्त नाबूद मगर जुल्म कोरुक आले रसूलस पे ज़बरदस्त तकलीफ वातन तथ मौसूम बदनस यह टठ नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोस कर्मित
حضرت حسین علیہ السلامس توے چھُنہٕ استعمال کوٚرمُت رحیٖم صٲبن دوٚپُن أزِکۍ یارٕ بٲجی کوٗفِین ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ یِم چھِ تِمے کوفٕکۍ یِم مارن اِنسانس سرِ راتھ تریش تہِ ترٛاونَس نہٕ کینٛہہ کیازِ یِہنٛدِس فطرتس منٛزٕے چھُنہٕ وفا یہِ گژھِ وفا گژھِ فطرتس منٛز تہِ آسُن ییٚلہِ فطرتس منٛز وفا چھُ آسان تیٚلہِ چھُ آسان زندگی بدل پٲٹھۍ اگر نہٕ فطرتس منٛز وفا اوسُے پتہٕ چھُ سُہ نیٚبٕرۍ آسان اکھ دِکھاوا اکھ تتھ چھُنہٕ زیادٕ ٹایم نیران کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ پھٕٹِتھ یہِ مےٚ پانس فِکرِ چھُ تران بہرحال زیادٕ اصل معنی چھُ امیُک یہِ حظ یہِ رحیٖم صٲبٕے زانان تہٕ وۄنۍ گوٚو مےٚ چھُ تران فِکرِ کہِ چھُنہٕ وفا سُہ وفا چھُنہٕ وٕنکیٚن کُنہِ أزِکۍ یارٕ بٲے چھِ تۄہہِ کوٗفِین ہٕنٛدۍ کھۄتَے تہِ یارِ صدیٖق کُجا حضرت صدیٖق سیدنا حضرت صدیٖق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمۍ زن ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس قدمس پٮ۪ٹھ حفاظت کٔر گارِ ہِراہس منٛز تہِ اوس سۭتۍ گارِ صورس منٛز تہِ اوس تمہِ ساتہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ ہجرت کٔر ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن تمہِ ساتہٕ تِمن اوٗنٛٹنٮ۪ن ہُنٛد انتظام تٔمِس تٲرۍ سُنٛد انتظام ییٚمِس زن وتہِ ہِنٛز پتہ ٲس تہٕ تتھ تہِ اوس یہِ حظ یہِ حضرت صدیٖق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمِس مدتس تہٕ پتہٕ نکاحس منٛز دِنۍ پنٕنۍ دۄخترِ نازنیٖن سیدنا حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سِن عمرِ منٛز أڑۍ چھِ لیکھان 9 ؤرِش أڑۍ چھِ لیکھان 7 ؤرِش ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس توے چھُ أمۍ سُنٛد وفا یِوان ماننہٕ مےٚ چھُ بوٗزمُت حضرت صدیٖقس متعلق کہِ أکِس صحابین ہسا اوس نکاح کوٚرمُت کالہٕ پتہٕ گوٚو صُبحن جنگُک اعلان یہِ تہِ گوٚو جنگس تتہِ گوٚو یہِ شہیٖد جنگس منٛز پتہٕ ییٚلہِ تورٕ واپس آیہِ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ یہِ أمۍ سٕنٛز خاندارِنۍ ٲس بِہِتھ سوتِس پٮ۪ٹھ تہٕ ووٚنُن ٹٲٹھِس نبیَس دوٚپنس یہِ سون اکھ آو حظ دوٚپنس أکۍ چھُ یہِ پتہٕ پکان حضرت علی تٔمسٕے وَن تہٕ ووٚنُن حضرت علیَس دوٚپُس حضرت عثمان چھُ پکان پتہٕ تٔمسٕے وَن یِمن ٲس سارنٕے پتہ سُہ شہیٖد گوٚمُت پتہٕ آو حضرت عثمان تٔمِس ووٚنُن دوٚپنس عمر چھُے پتہٕ پکان تٔمسٕے وَن تہٕ ووٚنُن عمرس تہِ دوٚپُس صدیٖق چھُے پتہٕ پکان صدیٖق ییٚلہِ آو دوٚپنس سون اکھ آو حظ دوٚپنس أسۍ چھُے پتہٕ پکان تہٕ یہِ ٲس شان یعنی یِژھ ٲس زبان بنیمٕژ طاقتہٕ واجی اللہ تعالیٰ ہن أمِس عطا کوٚرمُت کہِ تٔمِس پیوٚو یُن کِتھ کٔنۍ وۄنۍ سۄ چھِ قۄدرت اتہِ پٮ۪ٹھ عقل چھنہٕ تہِ مانان کینٛہہ مگر تہِ چھُ پزر تہِ چھُنہٕ اکی لٹہِ یتھ دُنیاہس منٛز گوٚمُت کینٛہہ تقریٖبن آسہِ یہِ حظ یہِ ساسہِ لٹہِ یتھ انگنت تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنرٲیِتھ کہِ کۭتیاہ لٹہِ آسن اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو عاشقو مردٕ کٔرمٕتۍ زندٕ یام پیٖرن کٔر وِلایت آشکار زندٕ کٔرِن ساسہٕ ؤری مرگُزار تتھ کمارس قۄدرتس نِش کیٛاہ چھُ کم یا یُس زن موجزٕ اوس حضرت عیٖسیٰ علیٰ نبینا صلاتُ وسلامس قُم بِاِذنِ اللہ یہِ اوس قبرِ پٮ۪ٹھ ونان گژھ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ زندٕ تہٕ گژھان ٲسۍ تہٕ تتھ منٛز اوس حضرت صدیٖقس تھوٚد مُقام اکھ توے چھُ أمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پاک عاشقن رحیٖم صٲبن کوٚرمُت استعمال أمۍ سُنٛدٕے حضرت صدیٖق سُنٛد کہِ یارِ صدیٖق کُجا سیدنا حضرت صدیٖق وفادٲری چھِ انکا یارِ بد سٕنٛدِ کھۄتَے مارِ بد جان چھُ تۄہہِ یارِ بدس چھُ جانس دگا وفادٲری چھِ انکا ترٛیٚیمِس بنٛدس منٛز چھُ رحیٖم صٲب فرماوان کہِ یارِ بد سٕنٛدِ کھۄتہٕ یعنی مُہ میں رام رام بغل میں چھُری یارِ بد گوٚو سُے ییٚمِس زبان آسہِ اکھ دِل آسہِ بیٛاکھ یارِ بد چھِ ونان تٔمسٕے مارِ بد گوٚو یُس زن ٹاکار آسہِ ننہِ اگر ٹاکار دُشمن آسہِ تٔمِس نِش چھُ اِنسان ڈال تھاوان بچنٕچ کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ پانس حفاظت کرٕنۍ یُس زن اعلانن ونہِ کہِ بہٕ چھُسے ژےٚ دُشمن مگر یارِ بدس چھُ صِفت یہِ بنہِ دوس مگر ہۄپٲرۍ دی پتہٕ دھوکہٕ یہِ دی پٔتۍ کِنۍ چھُرِ دٲرِتھ شانن منٛز تٔمۍ سۭتۍ چھِ ونان یارِ بد یا یُس زن بیٚیہِ تہِ ہٮ۪کو اتھ یہِ شرح کٔرِتھ بِذٲتی چھُ حظ یہِ یارِ بد نفسِ امار یہِ بنہِ نہٕ انسانس زانٛہہ دوس ییٚمِس زن امار چھُ ییٚمہِ دُنیہُک ییٚمہِ دُنہِچ پراپرٹی گژھن آسٕنۍ دولت گژھن آسٕنۍ یہِ چھُنہٕ تقریٖبن دوس بنان زٕہٕنۍ مارِ بد جان چھُ تۄہہِ مارِ بد کُس گوٚو مارِ بد گوٚو موت موتس ہیوٗ نہٕ کانٛہہ یارٕے مگر یہِ چھُ عاشقن پتہ عام لُکھ ہیٚکن نہٕ یہِ سمجھِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ عام لُکھ چھِ امہِ نِش بےخبر تِم چھِ موتس کھوژان مگر نعام صٲبن سٲنۍ دوٚپُن کۭتۍ گٲلۍ موتٕنۍ وسواسن موت انہن سالہٕ یارو یِم چھِ مران تِم چھِ لسان چھُم نہٕ کھسان آلوَیے
یار زٲجِس نارِ انفاسن چھُم نہٕ کھسان آلوَے تہٕ موت سۭتۍ چھِ وَنان مارِ بد میٛانہِ لیٚکھِ مےٚ پانَس چھےٚ فِکرِ تران مارِ بد جان چھُ تۄہہِ یعنی یہِ چھُ ماران اِنسانَس مٔرِتھ دوٚپنَم تھوٚد تُل کَلو تہٕ تقریٖباً چھُ یہِ حظ یہِ موتَس ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ یار تَوَے چھُ ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمَن حدیٖث فرموت کہ موتوٗ قبلہ ان تموتوٗ مر جاؤ موت آنے سے پہلے یا اُدَّ نفسک فی اہل القبوٗر مردٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ گُزٲرِو پَنٕنۍ زندگی مردَس چھُنہٕ تمنا آسان کُنیُک تَوَے چھُ ووٚنمُت رحیٖم صٲبَن میٛانہِ لیٚکھ یہِ مارِ بد جان چھُ تۄہہِ مارِ بدٕے چھُ جان تِکیٛازِ یُسُے مَرِ سُے لَبہِ زندگی یُس نہٕ مَرِ تٔمِس چھےٚ پاے زندگی کیٛاہ گٔے وۄنۍ چھُ مرنَس اگر شرح کَرو مَرُن کیٛاہ گوٚو تہٕ تَتھ گژھِ الگ اکھ ویٖڈیو آسُن یا سُہ آسہِ مےٚ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ووٚنمُت تہِ کہِ مَرُن کیٛاہ گوٚو زِندٕ مَرُن اکھ مَرُن گوٚو مَرُن تہٕ ہُتھ قبرِ منٛز گژھُن مَرگُزارَس منٛز نہ تَمہِ مَرنُک چھُنہٕ یہِ ؤنِتھ کینٛہہ زِندٕ مَرنُک چھُ ؤنِتھ یعنی دُنیٲیی خیالاتو نِش مَرُن نفرت نِش مَرُن حضہٕ نِش مَرُن رِیا تکبُر گُمنڈی وغیرہ وغیرہ اَمہِ نِش مَرُن اَتھ گژھِ موت یُن أکِس عاشقَس تَوَے حظ چھُ أمۍ یہِ ہسا یہِ رحیٖم صٲبَن کٔرمٕتۍ تعریٖف أمِس کہِ مارِ بد جان چھُ تۄہہِ یِہوے ہسا سُہ ٹھیٖک موتھٕے یارِ بدس چھُ جانس دگا یارِ بدس چھُ پتہٕ نۄقصان پانسٕے گژھان چھُنہٕ حظ وَنان یُس کٲنٛسہِ گنٛگ کھنہِ تٔمِس یی تَتھ پَنٕنۍ زنٛگ اگر بہٕ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِمہٕ زندگی ہُنٛد روٗل چھُ سُہ لگہِ مےٚ پانس یہِ چھُ تقریٖباً چھُ یی ییٚتہِ وَننہٕ یہِ نہ وٕچھنہٕ تہِ آمُت تہٕ عٲرفو تہِ چھُ کِتابن منٛز یی لیوٗکھمُت یہِ تہِ أسۍ کران چھِ تَمیُک نفع نۄقصان چھُ اَسہِ پانسٕے واتان تی گوٚو قرآنِ عظیٖمٕچ آیت ذرتن خیرن یرا ذرتن شرن یرا زرس برابر اگر تُہۍ رٕژر کٔرِو تہٕ تہِ تہِ آسوٕ ییٚتہِ موٗجوٗد زرس برابر اگر تۄہہِ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ خرٲبی کٔروٕ تہِ تہِ آسوٕ ییٚتہِ موٗجوٗد تہٕ تَمی اَنوان چھُ یہِ اِنسانَس یہِ فِکرِ تران کہِ یارِ بدس چھُ جانس دگا یہِ نفٕس بنہِ نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد یار تہِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ یہِ چھُ ہمیشہِ دُشمَنٕے أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ اِنسان جہنمَس منٛز واتناوُن نفٕس میون چھُے ہوٚستوٗ ہٲینم کم کم بل ساسہٕ منٛز اکھا آسہِ لوٚستوٗ نہ تباہ ہیٚتِن سٲری تل علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر رحمتہ اللہ علیہ یا نفسن کٔرنم عدل تہٕ بدل نفسن کٔرنم زدل سے أمۍ نفسن لوٗرنم کرٛیہِ ہِنٛدۍ کدل نفس میون شیطانس بدل آو واریاہ یِمو کوٗتاہ چھُ أمِس ووٚنمُت جلال الدیٖن روٗمی رحمتہ اللہ علیہ چھُ مصنوعی پاکس منٛز دپان دُنیاہس منٛز نسا چھُ ملامتس لایق کِہینۍ اگر کانٛہہ چیٖز چھُ تہِ سُہ ہسا چھُ نفس نفسس ہسا گژھِ ملامت کرٕنۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ بد یقیٖن یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کُنرس پٮ۪ٹھ بروسہٕ دِوان کرنہٕ کِہینۍ تہنٛدِس رحمتس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ بروسہٕ دِوان کرنہٕ یہِ چھُ اتھ منٛز شک تراوان یہِ چھُ ڈر تراوان انسانس وسوس تراوان انسانس یہِ زن محبوبن پانہٕ چھُ بیان کوٚرمُت کہِ سورہ یاسیٖنٕچ آیت چھِ یا بنی آدم اللہ تعبدُ الشیطان انہ لکم عدو مبین اے آدمہٕ سٕنٛدیو اولادو شیطان چھُ تُہُنٛد کھُلہٕ دُشمن خبردار یتھ نہٕ أمۍ سٕنٛز پیروی کٔرِو أمۍ سٕنٛز پیروی کرٕنۍ کیٛاہ گٔے أہنٛدِس وسوسس منٛز پھسُن یعنی قُل اعوذ برب الناس مالِکِ الناس الٰہِ الناس آیہِ تِہُنٛد ترجم کہِ پناہ منٛگِو تٔمِس نِش یُس تُہنٛدٮ۪ن دِلن وسوس چھُ تراوان یعنی ڈر چھُ تراوان زندگی تہٕ موت چھِ سٲنِس خۄداے سٕنٛدِس اتھس منٛز عزت تہٕ یا پتہٕ روزِ نہٕ انسانس عزت یہِ چھُ زردستی حضرت اللہ جل شانہ مگر انسان چھُ وہمس منٛز پھسان أمِس چھُ وہمہِ گژھان ییٚمہِ سماجُک ڈر گژھان ییٚمہِ سماجُک ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پننہِ زندگی چھُ نۄقصان گژھان تراوان کُس چھُ وہم یِہوے نفس تمہُک نفس کہِ وۄنۍ یی غریٖبی وۄنۍ گژھِ ہُہ یتھ بنہِ ہُہ ژےٚ چھُے نہٕ سماجس منٛز آسان قدٕر ہُہ چھُکھ نہٕ یہِ چھُکھ نہٕ ماننہٕ چھُکھ نہٕ یِوان وغیرہ وغیرہ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ حٲدثُک شِکار چھُ گژھان انسان مےٚ پانس سۭتۍ فِکرِ چھُ تران بیٚیِس بنٛدس منٛز چھُ رحیٖم صٲب ونان پتہٕ شفیعُن مے نبی دِتم ذِکری صحیح فضل کرتم عطا وفادٲری چھِ انکا یعنی کٔمِس چھُ شفیع انان کس تۄہہِ دوستن چھےٚ کینٛہہ فِکرِ تران یہِ کیٛاہ ووٚنمُت یہِ پاورٕے سورُے یِہوے چھُ ٲسِن یہِ بنٛد أتھی کیٛازِ اگر اتھ وضاحت کرو تہٕ یہِ چھُ تیٚلہِ سورُے خزانہٕ یِوان نٮ۪بر نیٖرِتھ یہِ کیٛاہ ووٚن أمۍ دوٚپُن شفیعُن مے نبی دِتم ذِکری صحیح فضل کرتم عطا وفادٲری چھِ انکا بیٛاکھ بنٛد چھُ اتھ سُہ غٲرس نِش لوٚبُم یہِ چھُنہٕ مےٚ وٕنکیٚن یاد پیٚوان کینٛہہ گرٕ نِش گوس بیزار غٲرس نِش لوٚبُم قرار جُدا گوس آز خُدا وفادٲری چھِ انکا کیٛاہ بنٛد چھُ رحیٖم صٲبن فرمومُت
یعنی ییٚمی گرٕ نِش گوٚو بیزار پاے لٔجِس نہٕ کینٛہہ یہِ بہٕ ژھانڈان چھُس یہِ چھُ مے منٛز یہِ روٗد نٮ۪بر اورٕ یورٕ وٲران کوٚرُن پَنُن پان تہٕ یہِ اَسہِ چھُ گوٚمُت نیٚبٕرۍ ژھانڈان گرٕ نِش گوٚو بیزار غٲرَس نِش آم قرار غٲر مانے گوٚو دُنیا یا أتھۍ نفسٕچ پیروی کَرٕنۍ یہِ گوٚو غٲر جُدا گوس آز خُدا یُس تہِ أمِس غٲرٕ سٕنٛز پیروی کَرِ تہٕ سُہ گژھِ خۄداے ذوالجلال سٕنٛدِ آسنہٕ نِش اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تَمہِ نِش پَتہٕ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرت یہِ تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ تِکیازِ سُہ چھُ غفوٗر رحیٖم سُہ چھُ سَتَن ماجَن ہٕنٛز شفقت تھاوَن وول تہٕ تٔمۍ سٕنٛز رحمت بچایہِ تیٚلہِ تہِ اگر أسۍ گۄناہ گارٕے چھِ نابکارٕے نالایکٕے چھِ مگر تٔمۍ سٕنٛز رحمت چھِ تیٖژ تھٔز تیٖژاہ ؤسیع کہِ بچایہِ رحمتٕے تٔمۍ سٕنٛز بچایہِ تَوَے چھِ ؤنِتھ لا تقنطوا من رحمة اللہ یِتھ نہٕ زانٛہہ تہِ گٔژھِو میانہِ رحمتہٕ نِش نا اُمید رحیم بسیار شرمند کوٚرُن کارِ وافند تمہس چھُ روے سیاح وفادٲری چھِ انکا ٲخری بندس منٛز تہِ چھُ خبر اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ اوسمُت رحیٖم صٲبس چلان پنٛنِس تحقیٖقاتس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ اوسمُت رحیٖم صٲب یتھ دُنیاہس وٕچھان کتٮ۪تھ چھِ ٲسمٕژ زندگی تقریٖباً چھِ اتھ منٛز پوٗرٕ کلامس منٛز بے وفٲیی ہٕنٛزٕے یوت کتھ کٔرمٕژ ٲخری بندس منٛز تہِ ووٚنُن یہِ کہِ رحیٖم بسیار شرمند بہٕ ہسا چھُس شرمند کٔرِتھ کارِ وافند تمہس چھُ روے سیاح یِمو تماہ تروو تہٕ تِمو ہیوٚت جمع بہٕ گوس شیدا تٔمِس سرمس تماہ ترٲوِتھ جمع ہیوٚتمس زلالو مالہٕ حال فدا کوٚرمس مسُک اسرار سنیوم جگرس مےٚ دِتۍ مےٚ مست سپدُس مس یِمو تماہ ژھُن یِم دُنیاہُک ترٲیِتھ تِمن میلے کامیٲبی تِم گٔے اللہ تعالیٰ ہن یتھ دُنیاہس انٛدر تہِ پتہٕ سُرُخ روٗ تِہُنٛد آخرت چھُ سُرُخ روٗیی آسان تِمن چھِ آسان پوٗرٕ پتہ کہِ سٲنِس آخرتس اوٚن اللہ تعالیٰ ہن نویر تتھ ہسا آو بہار سُہ چھِ تِم پنٕنیو چشمو وٕچھان تِکیازِ یہِ چھُ علم الیقیٖن عین الیقیٖن تہٕ حق الیقیٖن یِمن ترٛیشوٕنی یقیٖنن ہُنٛد تصدیٖق چھُ أکِس عاشقس ییٚتھۍ لایفہِ منٛز گژھان چلو ناظریٖن سدا سلامت روٗزِو اللہ تعالیٰ تھٲیِو سلامت پنٕنۍ حِفاظت تہٕ رٲچھ کٔرنو کلامِ رحیٖم صٲب رحمتہ اللہ علیہ اوسُس سوپرٕ راتھٕے حظ تہنٛدِس زِیارتس پٮ۪ٹھ تہِ دِژ مےٚ حٲضری تَتی پٮ۪ٹھ کھوٚتُس بہٕ یور سرینگر چھُس بہٕ وٕنکیٚن تہٕ اَتہِ چھُو تُہۍ لیکھان یار دوس فون کران دَپان ویٖڈیو چھُنہٕ یِوان ویٖڈیو چھُنہٕ یِوان تہٕ ویٖڈیو چھِ آسان گری کھسان تِکیازِ تَتہِ چھِ مےٚ آسان ہُہ سیٹِنٛگ بدل پٲٹھۍ نٮ۪برٕ چھُ گژھان یہِ تھوڑا سخٕے پہم ذہن بٹکان اُدر یِدر تہٕ وۄنۍ اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ غلط آسہِ گوٚمُت تَتٮ۪تھ کٔرِو تُہۍ یار دوس درگُزر کران تہِ چھِو تہٕ کٔرِو تہِ اُمید چھِ مےٚ اِنشاء اللہُ رحمان یہِ محبتُک مِشن تصوُف لولُک مِشن یہِ پکناوو بارٕ یِکوٹہٕ شاد روٗزِو آباد روٗزِو اَسہِ تھٲیزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز رٕتۍ دُعا کران تہٕ حضرِ معموٗل وَنہٕ بہٕ تۄہہِ پنٕنٮ۪ن ناظریٖنن یہِ کَتھ کہِ اگر تُہۍ کینٛہہ چھِو یژھان کَرُن رٲژ منٛز کٔرِو 2-3 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ أمِس قۄربان پنٛنِس خۄدایس یُس چھُ قسلت دیو تھوٚو تَمہِ ساتہٕ ؤٹِتھ صُبحن بناوُن کالچن بناوُن عادت ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حدیٖث چھُ کہِ عشا نٮ۪ماز پٔرِتھ ٲسۍزیو جلدی کران شۄنٛگنس منٛز عادت بناوُن پنٛنِس پانس لایفہِ منٛز گٔے کالچن جلدی کرٕنۍ شۄنٛگنس منٛز تہٕ پتہٕ 3 بجے نیرُن اَمہِ لیفہِ منٛز نٮ۪بر تہٕ 2-4 گٲنٛٹہٕ أمِس زارٕ پار کرُن منناوُن خۄش کرُن پتہٕ کیٛاہ آسہِ پنٕنۍ رہبرن تَمہِ ساتہٕ ووٚنمُت تِلاوت آسہِ نا دروٗد آسہِ نا رقص آسیا ضرب آسہِ نا ذِکر آسیا مُراقبہ آسیا شاہبندی آسیا یہِ آسہِ تہِ تتھ سۭتۍ 2-3 گٲنٛٹہٕ روزُن تہٕ اِنشاء اللہُ رحمان یہِ زندگی تہِ بنہِ سُرُخ روٗ یوٚت گژھُن چھُ تہٕ سۄ زندگی گٔے سُرُخ روٗ ٲسۍتھٕے تِکیازِ من کانہ حاضی اما فہو فی الآخرتی اما گاش کٔرِو حٲصِل گاش گژھِ تٔمسٕے حٲصِل یُس زن یہِ راتھ کیُتھ تھوٚد وتھِ تہٕ دۄہس روزِ پتہٕ تتھ نُسخس پٮ۪ٹھ یُس قرآنِ عظیٖمن ووٚنمُت چھُ تِکیازِ طریٖقتُک علم چھُ یہِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ یِوان وننہٕ ییٚتہِ چھُ رٲژن منٛزٕے یِوان 2 مِنٹ نِمہٕ بہٕ بیٚیہِ تُہٕنٛدۍ سورہ مُزمِلس منٛز چھِ مےٚ آیت پٔرمٕژ کہِ اللہ پاک چھُ فرماوان کہِ مےٚ ہسا اوس برابر انداز ژٕ ہیٚککھ نہٕ مےٚ نِبٲیِتھ کینٛہہ مےٚ بنوو دۄہ تہٕ راتھ دۄہ چانہِ حلحال معاشہٕ خٲطرٕ راتھ چانہِ آرام خٲطرٕ مگر زٕ حِصہٕ اکھ حِصہٕ چھُ میانہِ عبادت خٲطرٕ تمی انوان گژھِ پنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ دۄہ چھُ معاشہٕ خٲطرٕ آمُت بناونہٕ حلحال معاشہٕ خٲطرٕ یعنی ایٖماندٲری سان رِزِق کماوُن تہٕ کالچن شۄنٛگُن کٔر 2-2:30 بجہِ تام 3 بجہِ تام نِندٕر تہٕ پتہٕ وٲتۍ 2-4 گٲنٛٹہٕ مننوو پنُن رۄب کوٚر پنُن رۄب خۄش تہٕ کامیٲبی میلہِ اِنشاء اللہُ رحمان چلو شاد روٗزِو آباد روٗزِو السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ